you got into UI. kayak Universitas Indonesia itu nggak gampang ya. Kalau soal pas keterima UI itu karena dari zaman SMP aja SMA, I had the thought, kayaknya gue nggak bakal kuliah deh, kayak gue bego. Beneran. Tapi aku punyanya ijazah paket C. Jujur aja, gue paket C gitu. I had to start from zero gitu. Gue percaya kalau misalnya nggak ada orang goblok, nggak ada orang bego, adanya orang males. Betul. Dan aku tipenya itu orang males dulu. Abi, Hai men. udah lama banget nggak ketemu Bi. Gila. Kayak terakhir tuh. Kapan ya? It was gini. I met you when you're still in junior high, umur 12 tahun. Iya, 12 kan? ya. 12. SMP tuh 12 ya sih? 13 nggak sih? I think ya, Ya 12-13 lah ya. Iya. Sekarang you are 25. 25. So like 30. About 10 years over, right? Iya, I moved to another school tuh. You moved to another school ke Itu Ya, ke 2009. 2009. So you taught me for like 4 years. Oh, 3 Miss years. sempet pindah. Miss kan pindah duluan ya? Miss Atau aku? pindah duluan. Abis itu aku ya. And Not then- long after. Miss. Not long after. I think I finished until your grade 9, Aku nggak selesai grade 9 di situ. right? I think I finished until grade 9. And then after that, I haven't teach anybody anymore until recently. And then that was like quite a while ago, ya. Yes, yes. And then Abi ini, we're talking about The type of student. the type of student. This week was like Teachers Week kan, tanggal 25 it was Hari Guru, Iya. right? And then sebagai guru dulu, looking at your life now, Bi, okay? I used to scream, Abi, Gila sih. right? Okay, you can even like imagine me screaming your name. Abi itu Lo bisa ngelukis gak sih? Wah, nggak bisa. And I was the type of person yang jawab. Bener nggak, Miss? yes. Jawab. Yes. Sampai You- antar ada yang nyerah. Betul. Atau enggak dalam hati itu mau ngelempar sesuatu gue jamin gitu. Abi is the type of Kalau student gimana ya, yang kalau dibilang tuh dulu Nggak mau kalah. nggak mau kalah, pinter ngeles, bukannya nggak pinter tapi males banget. Tapi looking at her life now, I think looking at your life now, I sebagai guru ya Bi, ada bangganya sih Bi ngeliat kamu seperti ini sekarang, because you are I don't get paid much as a student, as a teacher, okay? Buang energi yes, bukannya buang sih, kayak lebih nanam biji lah ya, yang akhirnya numbuh juga gitu. What is your turning point, Bi? Tiba-tiba mau jadi, how come you wanna be a lawyer, terus you wanna follow your dad's footstep? Well, okay. Tell me the story. It all started back last year actually. So, as we all know, almost semua anak diplomat tuh pasti ditanya, Ya, kalau gede lu mau jadi apa? Lu nggak mau jadi diplomat, bener nggak? benar. And you were. Dan itu menjadi nomenklatur semuanya. Yes. Benar nggak? Yes. Terus dulu I still remember you and your dad are not really tight and always fighting, right? And when your dad moves, you don't want to move. Yeah. That was you. And And then then when every teacher asks, kamu jadi diplomat, nggak mau lah, jijik nggak mau. Sorry ya gitu. Bukan jijik, I mean like more into nggak sih, nggak mau. And the reason is karena ya pindah-pindah itu, ngerti nggak sih?
pindah-pindah. It was not easy for me karena kayak Dari Nairobi pertama. So my father first posting was his first post was di Geneva. Itu tahun 94 until 98. And then by that time my grandpa was also the ambassador to Indonesia untuk kerajaan Belanda. Jadi untungnya karena Geneva dan Belanda itu dekat, aku juga bolak-balik. Jadi kayak rasa bisa dibilang kayak secara de facto itu aku juga agak tinggal di Belanda gitu. Iya. Karena kebetulan ya cucu pertama juga kan Miss ya. Jadi ya bisa dibilang jadi benda untuk di showcase kemana-mana lah gitu. And then balik ke Jakarta, and then on the year 2000 my father moved to Nairobi. Okay, everyone had the thought or perception that oh my god, Africa, oh my god, panas sih, serem gak sih? Enggak sama sekali. Panas enggak, it's actually like puncak ya, to be honest. Nairobi. Yeah. I've never been, so I don't know anything about Nairobi. Kayak, it is a developing country, but it's not a least developed country. So it's actually like Indonesia gitu. Yeah. So setelah itu aku pindah lagi ke Jakarta, and that's when we met. Yep. It was 2006, yeah. 2006. And then after that, your dad was like move again. Yes. So after that, my father's third post was di Oslo, Norway. And then di situ I was only there for 6 months. Bayangin pasti semua orang pasti pernah SMA lah. Bayangin dia lagi nikmatnya SMA, teman-teman. Tiba-tiba you have to move to a place yang kayak, ini di mana gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya nggak harus satu tempat Norway itu, tapi ya pindah kemana aja gitu. Kayak coba Miss tanya, Miss pindah ke sekolah aja misalnya, pindah sekolah kelas 1 SMA mau ke kelas 2 gimana rasanya? Kecuali kayak di DO atau misalnya itu beda ya? Iya. Oke. Nggak enak sih, terus terang sih. You already have your friends, right? You have your... Kalau masih student tuh kayaknya, aduh, pindah lagi, cari teman lagi gitu. Kayaknya terus harus nyocokin diri sama start over all over again. Itu memang nggak enak sih. Tapi, that's your experience, right? Yes. And then 2012 I went back to Jakarta karena nggak nyaman dengan suasana di sana. And to be honest, I was a bit culture shock and diplomatic shock. Kenapa? Why do you call it diplomatic shock? Diplomatic shock, a shock. What I meant was, jadi my first post kan di Geneva, and then second post di Nairobi. Yeah. Nairobi is a developing country kayak kita, jadi we got the facilities like supir. Jadi kayak kita dapat supir, dapat pembantu, households, assistance lah. Yeah. Domestic assistance, and then pas di Geneva pun karena kebetulan my grandfather Belanda juga mendapatkan fasilitas itu dan mungkin ya lebih baik gitu. Yeah. Terus abis itu pas sampai Norway, ya saya ingat banget. Jadi on the second day kita harus courtesy call dengan dubesnya. And then pas courtesy call, pas lihat Wisma-nya, I was like, apa ini? Nggak ada apa-apa. Bukan nggak ada apa-apa. I thought it was going to be extravagant kayak di Den Haag atau pas di Nairobi or apa gitu. Ternyata ya nggak. Tapi ya karena ya it's a developed country gitu. Nah, and then di situ pulang kan. Jadi I remember I moved to Norway itu tahun 2011 bulan September, and then on January or February 2012 I came back to Jakarta. And then my dad told me kalau misalnya nggak lulus
your SMA, your paket C thingy, Heeh. jujur aja gue paket C gitu. Jadi kayak So you don't really kayak waktu itu nggak lewatin IB. IB. I did IB. Only Did a IB, year. tapi harus- Nggak lulus IB-nya. Nggak lulus IB-nya, so you have to ambil paket C. No. It's not like that. I don't have an IB certificate. Heeh. Tapi aku punyanya ijazah paket C. Ngerti nggak sih? But I Oke. experienced those crucial times. Oke. And then that was a threat from my dad. And then I did not want to go back. And Miss, Okay. you know, kan kalau I'm the type of person, if I want A, I want A. And I have to Okay. get that thing. I Bener know nggak? you, yes. Gitu. Jadi itu ada sebuah sifat, bisa dibilang sifat buruk iya, sifat positif juga iya. Gitu. Benar nggak sih? Yap. Jadi I work my ass off, akhirnya pakai C, bener-bener yang riset di mana apa-apa. Bayangin from an international school dari dulu, tiba-tiba belajar yang IPA, IPS, kimia gitu-gitu, PPKN. Yap. I was like, oh my god, what's this? Gitu. Yes, Because yes. by that time itu belum ada peraturan yang harus belajar tentang Indonesia itu kan. Yes, betul. Nah, jadi I had to start from zero again. Jadi ingat banget tuh, I stay with my grandparents, and then pagi les matematika, and then matematika dan biologi, matematika dan ekonomi, sorenya les apa sih namanya, ekonomi lah, geografi, sejarah, and those kind of things. Yes. And itu beda sama yang aku dapat di sekolahku yang sebelumnya. Karena sebelumnya, to be honest, aku di sekolah-sekolah internasional gitu, bukannya Well, kenapa-napa even ya. in global school dulu kan with me juga, you don't really, dulu kita dapat nggak sih kayak like all those, dapat ya? Dapat, okay. And then suddenly you were long story short, what I know is you got into UI. Universitas Indonesia, itu nggak gampang ya. Tapi dia masuk ke situ and you choose I took law. I took law because and that was a shock, Bi, terus terang. I don't know how do you managed to do that, but you did manage to do that, and wow. then it was an achievement, Bi. Terus terang ngeliatin how you able to do that ya. From when you were that time. That when I know you gitu, itu nggak gampang, Bi, and you did that, and I was actually as a teacher udah proud sampai situ, and then I knew that you're now. Tunggu dulu. Jadi oke. Kalau soal pas keterima UI itu karena dari zaman SMP aja, SMA, I had the thought, kayaknya gue gak bakal kuliah deh, kayak gue bego. Beneran. Karena I was that males. You're not stupid. Maksudnya iya benar. Di dunia ini, gue percaya kalau misalnya gak ada orang goblok, gak ada orang bego, adanya orang males. Betul. Dan aku tipenya itu orang males. Dulu. Sekarang juga sih gitu. Sekarang itu. Cuman ya sekarang itu lebih as time goes by itu lebih kayak bisa belajar apa yang harus diprioritaskan. Tapi satu kekurangan yang masih belum bisa aku encounter adalah time management. That's it. He is a successful guy in his work, tapi in his life he still needs a little bit more fine tuning. Work gak sukses juga, belum bisa dibilang sukses juga sebenarnya sih. Gitu. Tapi cuman kayak gini. it's just a turning point. Maksudnya kalau dari persepsi aku, if I may say, izin ngomong, kayak itu aku sukses berubah dari Abi yang dulu yang lazy guy yang kayak aduh gitu, and then sekarang ya puji Tuhan ya ada motivasi hidup itu gitu aja sebenarnya. Is it motivasinya because your dad? In a way? I don't know sih sebenarnya. Mungkin secara nggak sadar iya ya. Ceritanya adalah gini. So
So when I entered law school, itu gara-gara my dad told me, Mas, kamu mau ambil HI aja gitu. Pak, aku nggak mau jadi diplomat, Pak gitu. Oke, yaudah kamu hukum aja Mas gitu. Maksudnya kan hukum bisa kemana-mana. Well, that's true gitu. Nah, and then sebagai anak mahasiswa hukum saat itu dan mungkin sampai sekarang ada pemikiran anak-anak mahasiswa hukum itu bahwa gue kalau lulus gue harus jadi lawyer. Oke. Seperti anak HI, gue kalau lulus harus jadi diplomat gitu. Which is actually not gitu. You could contribute or kerja di mana aja gitu. So I graduated tahun 2016 akhir, wisuda 2017 awal. I took private international law as a major. So private international law is more about international business transaction, and then more like child abduction, child adoption, inter-country adoption. Okay. And then perkawinan campuran bule and those kind of stuff. Tanah Bali and those kind of stuff. And to be honest, my teacher juga bilang kayak, well, lulusan HPI itu are like jewels. Karena yang ngambil di angkatanku sampai sekarang bisa. Oke, angkatanku from 500 students itu cuma 5 atau 7 orang yang private international law. Kenapa nggak mau ngambil itu? Apakah itu karena business law atau maksudnya kenapa mau ambil itu? Enggak, maksudnya gini. Kenapa yang mau ngambil itu cuma sedikit? Karena apakah itu karena susah atau karirnya bakalan susah, or why yang ngambil cuma 5 orang? Oke, jadi international sendiri itu kan dibagi dua di UI kan, which is public and private. Nah, untuk yang public sendiri itu emang yang belajar yang tentang teritori and those kind of stuff gitu, peacemaking gitu, not me gitu. Nah, and then kenapa orang-orang mau ambil hukum internasional? Menurut saya sih it's more about passion sih, passion itu. Dan kayak karena dan ada juga tipe yang misalnya ambil jurusan lain yang penting gue lulus cepet deh gitu. Okay. Nah, jadi kayak kebetulan saat itu ya mungkin itu ada oke-nya juga gitu, ngerti nggak sih? Ada bagusnya juga gitu. Karena kembali lagi jurusan dan skripsi itu nggak ada ngaruhnya untuk kerjaan lu ke depannya, that's it. Cuman one thing yang bisa aku dapetin ya dari kuliah mengambil jurusan itu adalah analytical skill-nya beda. Karena kita dari situ kita udah disuapin dengan journal yang gitu-gitulah pokoknya. Okay. Dan caranya beda lah, cara pengajaran and those kind of stuff. Jadi ya bisa dibilang ya makanya susah ya itu, that's it. Okay. So tadi kan about how you get to law. And then suddenly kerjaan law firm offer, it's masih ngerjain sesuatu yang ada hubungan sama itu, Bi. Terus tiba-tiba you're in. I'm currently working at the Kementerian Perdagangan di Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di Direktorat Perundingan Multilateral. Tuh kan, itu bahasanya susah banget sebetulnya. Cuma, and he can get into that point in his life. I think ya, Bi, gimana ya? I don't even. Ini, I think mungkin. Tapi aku belum PNS satu kan. Jatuhnya sebenarnya belum PNS kan. Jatuhnya nggak PNS. You're just kayak staf pelaksana dibilangnya. Staf pelaksana. But you're like making like all these guidelines and stuff, and can you like talk a little bit about your work? Okay. A little bit, just like I know you cannot go into details, but Oke, jadi kebetulan kalau untuk kerjaan sendiri disingkat ya, jadi sebelumnya itu dari lawyering, kayak sebenarnya bisa dibilang memaksakan kehendak. Kayak ya udahlah yang penting uang, yolo gue mau jadi lawyer gitu. Habis itu udah nggak mau, and then my plan was untuk S2. I wanted to go to the UK. Yeah, you were about to go to London waktu itu, you told me. And then my father and my grandfather
itu bener-bener Leiden minded. Oke. Nah, and then I was told untuk daftar Belanda, Leiden. Kalau udah jujur, gue nggak terima 3 kali. Gue nggak terima 3 kali. Satu karena emang nggak niat, tapi lama-lama ya udah coba cek. Karena uang juga kan. Yep. Tiba-tiba nggak tahu ya, makanya gue selalu percaya God works in disguise. Yes. And let the universe surprise me, gitu, ngerti nggak sih? Okay. That's true. Tiba-tiba udah keterima di kesempatan yang keempat. Tiba-tiba aku tuh kebetulan daftarnya di LLM untuk advance programnya, dan itu harus punya 2 years experience. Jadi normal, oke, misalnya gue kalau nggak keterima si LLM advance program itu, dan itu waktu spesialisasinya adalah International Commercial and Civil Law. Nah, terus tiba-tiba pas zaman lawyering itu, aku itu lebih ke international dispute, arbitration. I took the arbitration certificate dan certification and then those kind of stuff. And then tiba-tiba buka jebret advanced LLM program on international dispute settlement and arbitration. Wow. Gila, itu benar-benar kayak wah, gila, gue harus coba ini sih. Itu hamin berapa udah mau tutup. Jadi itu tuh benar-benar mendadak. Jedanya tiba-tiba udah send gini, kan harus recommendation letter gitu kan. Yes. Belum buat motivation letter. Yep. Apalagi Leiden juga kan. Yep. Dan ini gue sekarang kayak anjing, gue mau banget nih gitu loh. Akhirnya gini-gini, dan puji Tuhan keterima waktu itu. Keterima, tapi itu kan rencananya untuk 2019, last year. Yep. And then saat itu bokap udah bilang, oke, kebetulan waktu itu bokap tuh lagi penempatan di Ankara sebagai Wakapri, wakil dubes. Nah, Yep. and then bokap bilang, oke mas, kamu mau nggak ke sini nyusulin papa? Aduh nggak deh pak gitu, karena ya masih kerja dan harus itu juga kan, Yep. apa namanya, ada transisinya lah gitu. Terus tiba-tiba karena mulai sekolahnya Agustus 2019, iseng daftar di tempat namanya HCCH. Itu The Hague Convention on Private International Law. Nah, and I got accepted untuk kerja di situ, untuk intern di situ. Amazing, right? Dan I tell you, satu hal amazing. lagi yang bisa dibilang, maksudnya ini nggak ada tujuan pamer atau apa, maksudnya Yep. bener-bener itu No, kayak I think lebih this is mau an cerita kayak ya lu harus achievement. percaya kayak Tuhan itu ada gitu, ngerti nggak sih? And apa namanya, if one door closes, thousands of doors will open gitu. Dan abis itu kebetulan tuh kampusnya untuk program ini itu di Den Haag. Dan kebetulan juga kita rumah di Den Haag. Nah, jadi kayak pas lah. Jadi secara financially juga agak lebih murah, and then karena di The Hague, jadi kita dari kenal semua orang lah, kenal ngerti Yeah, gak sih? you were in The Hague before, right? Yeah, exactly. And then this HCCH itu juga tempatnya di The Hague. Jadi kayak oke, bokap bilang, oke mas, sekolah mulai Agustus, dari Januari ke apa namanya? Ke Agustus kamu ya apa intern aja di situ. Sampai April intern aja di situ. Yeah. Balik ke Indonesia urusin DKK, visa and those kind of stuff. Yep. And then 2018 akhir bokap meninggal mendadak. And then sejak itu gue juga nggak bisa dibilang nggak ngerubah semua plan gue, saya maksud saya. Sorry. Oke, stop. Abis ini kita masuk ke yang kedua. Go through this barrier, okay? Yang dimana you're like very lazy and you don't wanna do this, and then you have to like labrak itu semua, right? Jadi sebenarnya itu dari kemalasan pasti masih ada. Itu sifat itu pasti ada. Tapi sekarang ya aku harus hantam gitu, harus lawan. That's it. Itu yang bentuk aku. Itu nomor satu. Dan kedua, apa namanya? Sebenarnya mau belajar hukum, mau belajar apa itu nggak penting gitu, ngerti nggak sih? It's more about
lu tuh belajar dari hidup lu sehari-hari gitu. Jadi kayak percuma mau kita cum laude, mau kita pintar, mau sepintar apa gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa jadi orang yang yang bisa bikin orang nyaman ngobrol, bisa berteman, sama aja bohong.